grade 2, how are you? This is Miss Cinda speaking. Well, now we're gonna continue to the math lesson, and please take your math life book, and we are going to page 16. Yeah, exercise 5. Here the materials about I can share. Jadi di sini kita akan belajar tentang pembagian ya. Nah, let's see number 1 in your book. Draw and fill in the blanks. Jadi kalian disuruh menggambar dan mengisi titik-titiknya. Oke, let's see part A. Read the sentence. Share 8 donuts equally among 4 children and draw the number of donuts each child gets. Jadi di sini kalian disuruh membagi 8 donat dengan 4 orang anak. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini kita akan belajar bagaimana membagi 8 donat dengan 4 orang anak sehingga they can get the same part ya. Jadi mereka akan dapat bagian yang sama setiap anak. Nah, di sini ada 8 donat. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 donat, and then there are 4 child. Ya, ada 4 children di sini, ada 4 anak. Nah, setiap anak berarti mendapat berapa? Nah, kita harus membagi sama rata. Jadi kita bagi 2 ya. 8 donat kita bagi 2. Kita ambil 2. Kita lingkari 1 2 3 4. Nah, jadi dia sudah sama rata jumlahnya, dan berarti masing-masing anak itu mendapatkan bagian yang sama, yaitu 2 donat. Nah, seperti ini. Kita bisa menggambar donatnya 2. So each child gets 2 donut ya. Jadi setiap anak mendapat 2 donat. Oke. Kalian bisa menggambar donat yang lebih bagus di buku kalian. Oke. Next, so I see di bawahnya, I see each child gets 2 donuts ya. Jadi setiap anak mendapat 2 donat. So that I write 8, kita tulisnya 8 divided by 4 dibagi 4, itu hasilnya 2. Nah, silahkan kalian isi buku kalian ya. And now di bawahnya, share 8 donuts equally between 2 children. Draw the number of donut each child gets. Jadi sekarang dibalik. Ada 8 donat, kemudian dibagi menjadi 2 anak. Berarti each child will get berapa yang sama banyak? Jadi kita bagi 2 ya. Kita ambil dia 4. Nah, 4. Nah, di sini kita hitung, satu orang anak mendapatkan 4 donat. 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4. Jika total seluruh donat itu 8, berarti pembagiannya benar ya.
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlahnya 8. So, di sini kita bisa tulis I see each child get 4 donuts. Yeah, so I write 8 divided by 2 equals 4. Jadi kalau 8 dibagi 2 itu masing-masing anak mendapatkan jumlah yang sama, yaitu 4. Ya. Next, yang B. Sekarang lihat di halaman 17. Lihat halaman 17 ya. Di sini ada part B, share 10 crayons equally among 5 children. Draw the number of crayons each child gets. Jadi di sini ada 10 krayon. Kemudian dibagi menjadi kepada 5 anak ya. Jadi each child will get berapa? Jadi setiap anak mendapatkan bagian yang sama. Each child will get the same part ya. Each child will get same part. Jadi kita bagi dulu, coba kita ambil 2, kemudian 2, kemudian 2, 2, dan 2. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap anak akan mendapatkan 2 crayons ya. Jadi bisa kalian gambar di sini crayonnya. Gambar crayonnya. Well, so each child will get 2 crayons. Yeah. So di sini you can write 10 is divided by 5 equals 2. So each child gets 2 crayons. Well, next. Now, share 10 crayons equally between 2 children. Draw the number of crayons each child gets. Jadi, tadi dibagi menjadi 5 anak, sekarang dibagi menjadi 2. Berarti 10 dibagi 2. Ya, 10 dibagi 2, itu jawabannya berapa? Kita gambar krayonnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita gambar krayon 4, apakah totalnya sudah 10? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata belum ya, ternyata masih 8. So, kita put 1 crayon here and then 1 crayon here. Well, if the total is 10, it's mean right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, each child get 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, 10 divided by 2 equal 5. So, each child gets 5 crayons. Okay. Next, we are gonna continue to looking back. Look at page 19. Well, let's see
page 19 ya. Looking back, lihat halaman 19. Nah, number 1, group and fill in the blanks. Here are 10 orange. I put 5 orange into one group. Jadi di sini ada 10 jeruk. Kemudian saya menaruh 5 jeruk dalam satu grup. So let's count 1, 2, 3, 4, 5. 5 orange into one group ya. Ini grup 1. And then 1, 2, 3, 4, 5. Ini grup 2. So I need bla 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 groups for 10 orange. Jadi berapa ada grup di sini? 2 ya. Silahkan diisi buku kalian. Next, yang B. I see 12 flowers here. I put 6 flowers in one group. Jadi di sini ada 12 bunga. Kemudian kita saya menaruh 6 bunga dalam satu grup. Itu dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini grup 1. Udah. Group 1 and then group 2. So, I need berapa groups? 2 groups for the flowers ya. Jadi setiap grup ini jumlahnya sama, 6. Okay? Next, number 2. Here are 10 muffins. Share them equally between 2 friends. Jadi ada 8 cupcake ya, muffins, kemudian dibagi menjadi 2. Karena di sini ada 2 orang teman. Berapa setiap orang mendapat bagian, jadi harus dibagi sama rata. Kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita bisa bagi dia menjadi 2, yaitu each child will get 4 muffin ya. Ini dah sama rata dia. Each friend will get 2 muffin. Okay? And then number 3, fill in the blanks ya. There are bla 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 rows of seashell. Kemudian there are bla 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 seashell in each row. Nah, di sini ada berapa kerang ya? Ada setiap baris. Jadi di sini ada 2 baris. Baris 1, baris 2. So there are 2 rows of seashell. Kemudian there are berapa? Ada berapa di setiap baris? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 seashell in each row. Jadi satu baris ini jumlahnya 7 dan di sini ada 2 baris. Ya, ada 2 baris kerang. Kemudian dikali ya, berarti 2 times 7 equals berapa total dari seashell di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 2 times 7 equals 14. Okay, next part B. I see blah 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 stars. So how many stars that you see? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you write here, I see 10 stars. So
I paste 5 stars on a sheet of paper. How many sheets of paper do I need? Jadi saya mengopil 5 bintang ya, 5 bintang pada satu kertas ya. Nah, sekarang how many sheets of paper do I need? Berapa kertas yang saya butuhkan kalau diambil bintangnya 5. Jadi kita bagi dulu 5, kita ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 5. And then one paper with 5 stars ya. Jadi di sini bisa kalian tulis 10 divided by 5 equals 2 sheets of paper. So you need, or I need, 2 sheets of paper like that. Next, number 4. Throw 6 flowers in the box below. Each flower has 5 petals. How many petals are there all together? Nah, kalian disuruh nomor 4 di sini menggambar 6 bunga ya. Jadi kita gambar 6 bunga dulu. Dan setiap bunga, each flower has 5 petals. Jadi satu bunga itu memiliki 5 kelopak. Kita bikin gambar bunga ya. Ada 5 petals. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini satu bunga. Kita harus disuruh menggambar 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. The last one. 1, 2, 3, 4, 5. So already 6 flowers. Sudah 6 bunga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many petals are there all together? Jadi sekarang di sini ada 6 bunga. So you write here 6, and then each flower have 5 petals. So 6 times 5 equals, so you have to count all the petals yeah. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 means 30. So 6 times 5 equals 30. There are 30 petals altogether. Next, number 5 on page 21. Share 6 apples equally among 3 children and draw the numbers of apples each child gets. So, di sini ada 6 apel. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dibagi menjadi 3. So, how many children? How many each child will get the apples? Jadi berapa apel yang didapatkan oleh setiap anak? Let's count. Kita tulis di sini. Kita ambil 2. We take 2, 2, and 2.
So, setiap anak, each child will get 2 apple. Okay, we can draw the apples. So, each child get 2 apples. Yes, 6 divided by 3 is 2. Okay, number 6. Share 16 orange equally among 4 friends. Draw the number of orange each friends get. Jadi setiap orang atau setiap teman mendapat berapa jikalau ada 16 jeruk dibagi menjadi 4 ya. So before we can write here 16 divided by 4. So let's count 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, and then here 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, and then 1, 2, 3, 4. So each friends will get 4 orange ya. Jadi setiap temannya itu akan mendapatkan 4 orange ya, 4 jeruk. Well, let's continue to chapter 8. Times table 2 and 3. So exercise 1. Di sini ada I can build up times table 2. Number 1. Complete the times table. Jadi di sini kita akan belajar perkalian 2 itu dengan melengkapi tabel. Bagaimana caranya? Dengan cara seperti ini. I can use repeated addition. Jadi kita akan menggunakan cara pertambahan yang diulang ya. For example, di sini number of orange, ada jumlah dari orange di sini 2. So 2. Jadi kalian tulis di sini 2. Kemudian untuk cara mencari perkaliannya ya kalian tulis 1 dikali 2 itu adalah 2. Next, di sini number of orange 2 and 2. So it's mean 2 times 2 itu hasilnya adalah 4. 2 tambah 2 4. Jadi di sini perkaliannya kalian bisa tulis 2 dikali 2. Itu hasilnya 4. Ya. Nah, di sini ada 1 2 3. Ada 3 grup dari 2 jeruk. Jadi artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6 itu sama artinya dengan 3 times 2. 3 kali 2 equal 6. Nah, selanjutnya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 4 kali ya. Tuh 2 3 4. Jadi jawabannya 8. Sama artinya dengan 4 kali 2 itu sama dengan 8. Di bawahnya 2 tambah 2
ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali. Jawabannya adalah 10. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 itu hasilnya adalah 10. Kalian bisa jumlahkan semua jeruknya. It's mean kalian bisa tulis 5 dikali 2 ya, sama dengan 10. Nah, untuk sisanya kalian bisa lanjutkan sendiri di rumah ya, dengan cara menambahkan dari angka 2 kemudian itu sama dengan artinya dikalikan ya. Next, halaman 23. Di halaman 23 fill in the correct numbers. So yang part A, count up in groups of 2. Jadi disuruh menambahkan ya, menambahkan 2, 2, 2, 2 dan selanjutnya seperti ini. 2 ditambah 2, 2 plus 2 equals 4. And then 4 times 2 equals 6. 6 times 2, 6 plus 2, 6 ditambah 2 itu sama dengan 8. And then 8 plus 2 equals 10. 10 plus 2 equals 12. 12 plus 2 equals 14. 14 plus 2 equals 16. 16 plus 2 equals 18. And then 18 plus 2 equals 20. And then di sini yang B, count down in groups of twos ya. Jadi tadi disuruh kalian menghitung menambahkan 2, sekarang di sini disuruh menghitung mundur dengan cara mengurangi 2. So, let's count down. 20 minus 2 is 18. 18 minus 2 is 16. 16 minus 2 is 14. 14 minus 2 is 12. 12 minus 2 is 10. 10 minus 2 is 8. 8 minus 2 is 6. 6 minus 2 is 4. 4 minus 2 is 2. So, next, number 3. Draw to show the number of sweets each child has. Then fill in the blanks. Ucok has 2 sweets. Surya has 4 times as many sweets as Ucok. And then Arif has 6 times as many sweets as Ucok. Jadi di sini kalian bisa lihat Ucok punya 2 permen ya. Kita bisa gambar permen di sini. 2 permen. Nah, kemudian Surya has 4 times as many sweets as Ucok. Jadi Surya punya 4 kali lebih banyak daripada yang dimiliki Ucok. Jadi kita tulis di sini Ucok punya 2, Surya 4 kalinya ya, berarti 2 permen. 2 2 2 2 2 2 2 2. And then Arif has 6 times as many sweets as Ucok. Jadi sama seperti Surya, Arif memiliki lebih banyak. Jadi 6 kali ya.
kita isi di boxnya. Sebenarnya box ini sangat membantu kita menghitung jumlah dari sesuatu. So let's see, and then here Surya has bla 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 sweets. Jadi kita harus hitung total dari sweets yang dimiliki oleh Surya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Surya memiliki 8 permen. Kemudian Arif has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 10, 11, and 12. Sorry. Jadi Arif memiliki 12 permen. Selanjutnya di halaman 24 di nomor 4 itu ada read the story below. Fill in the blanks, ya, disuruh kalian membaca ceritanya. A king has 5 daughters. One day a magician gave him some magic watch. The king gave each daughter 2 watch. He kept 4 watches for himself. Jadi di sini ada seorang raja yang memiliki 5 anak, ya. Nah, suatu hari ada seorang yang pesulap, magician pesulap itu memberikan jam tangan ajaib, ya. So the king gave each daughter 2 watch. Jadi setiap anak atau setiap anak perempuan itu dikasih 2 jam, ya. Kemudian he kept 4 watches for himself. Jadi dia menyimpan 4 jam untuk dirinya sendiri. Jadi dia memiliki 5 anak dan setiap anak mendapatkan 2 jam tangan ajaib serta 4 lagi disimpan untuk rajanya atau untuk dirinya sendiri. Ya, so how many watch did the magician give the king? Jadi berapa jumlah jam yang diberikan pesulap kepada raja? So let's count 1 daughter times 2 watch. Jadi satu orang mendapatkan 2 jam, ya. So sama dengan 2 watch. And then 5 daughters, ada 5 anak perempuan dikali 2 watches, 2 jam, itu artinya 5 dikali 2 itu sama dengan 10. And then the king kept 4, ya, 4 watch for himself. So the total watch itu ada berapa? Jadi 10 untuk anak-anaknya. We write here 10 watches plus 4 berarti 10 ditambah 4 equals 14 watches, ya. So the magician gave the king berapa? 14 watches. Jadi total dari jam tangan ajaib yang diberikan oleh pesulap adalah 14. Ya. Next. Yang number 5 sekarang. Nomor 5. Count in toes. Complete the table. Jadi di sini kalian disuruh melengkapi tabel dengan menghitung, ya. Di sini ada 1 blank, and then 3 and blank, and 5 and blank, 7 and blank, 9 and blank. Jadi di sini ada 1, kalian lanjutkan menjadi habis 1
after 1, after 1, 2, after 2, 3, after 3, 4, after 5, 6, after 6, 7, after 7 is 8, after 8 is 9, then after 9 is 10. Then continue until 40. Jadi silahkan kalian melengkapi tabel sampai sampai angka 40 ya. Jadi silahkan kalian lanjutkan di rumah mengisi tabel yang ada di buku halaman 24. So well, after you finish until number 40, I think this is enough for today. Thank you for paying attention to my discussion today, and we will continue the material next week. I hope you enjoy and keep study hard at home. Tetap belajar di rumah ya anak-anak, dan kita jumpa lagi minggu depan. Thank you and goodbye.